Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 13 hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsul Hadi Asyar. Di halaman 13 hadis ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulillah. Yaitu putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam warahmatullahi. Qala dawuh sapa Sayyid Hasan bin Ali. Hafiztu ngapalno ingsun min Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam ingsun ngapalno dak mayari buka ila mala yari buka. Dak ninggalno sira mak ing perkara. Dak ninggalno sira mak ing perkara. Yari kang mamang no oma kang sira. Kowe ku ninggal barang sing kowe ragu. Ilama maring perkara layari kang ora mamang no oma. Ilama maring perkara layari kang ora bikin mamang apa ma kang sira. Dadi ninggalno barang sing mamang, milih pilihan gaya hidup sing mesti napa? Bener mesti napa? Terus maca tasbih kan mesti bener ridho be Allah mesti bener. Nyabari bojo, nyabari anak mesti bener. Tak nuntut hak, nuntut nafsu, nuntut hak, nuntut nafsu. Terus kalau terang ngeten misalnya niki sing kula alami, kita sebagai orang DH tapi di kewajiban. Jangan-jangan kita menuntut hak kita lebih banyak. Itu pun kalau kita berhak. Kalau ndak, misalnya kita dihormati sebagai suami, aku suami sing bener kan ndak mesti juga. Paham ya? Kowe nuntut dihormati kan karena merasa menjadi suami yang padahal ndak mesti juga. Kowe kan ijek mamang dengan status Anda suami bener apa? Ya, mamang itu tinggalkan cari status yang mesti. Rupane wong ora ngarah sempurna. Nek ora sempurna ya ora kecangkeman kakean lu. Nek kula dadi kiai bener kula tak bojo kula hormat orang anggere teko omah wis wong kabar cek urip alhamdulillah. Boten ate nuntut dihormati disambut semalah gila. Malah napa? Ya terus kok ida ini Islam dak maya dibuka ila malah. Kados mlebu swarga ki ngono. Kowe mlebu swarga iku ora mesti ku ganggu. Mergo kamal kita kadang ndak cukup. Tapi arep-arep rahmati Allah iku mesti. Rahmati Allah iku jembar lan Allah ngutus kita. Wajib arep-arep rahmati. Mulane status kita adalah wong sing nglakoni rojah limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Arep-arep pengiran mesti bener ya wong Allah minta sing Rahman sing Rahim. Tapi nek kowe ngerasa berhak mlebu swarga ora mesti bener wong amal kamu kadang ndak cukup. Jadi ngamal lu nyari sing mesti bener. Terus arep-arep rahmati Allah mesti bener. Tapi nek ngerasa berhak mlebu swarga ora mesti. Pokoke cari amal apa saja, sing penting yakin bener. Kuwi jenenge dak mayari buka ila mayari. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun shahih. Ini halaman 15 ya. 15 hadis nomor 18. Ini hadis solusi kalau jenengan sing biasa salah. Ora biasa tok watak. Lakuan amen apa? Salah. An-Nabi Dzarrin Jundub bin Junada wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqi wa sira wa haitsu ma kunta. Kowe ning diwa ya ono. Kowe ning diwa ono kudu disifat takwa. Karena terpaksa salah wa'at bi as-sayyi'atal hasanata tamhu. Wa'at bi kalau maknane model kiriyen ya wa'at bi lan ngenuto guri sira. Utawa cara saiki nyusulono sira. Kowe nyusulono as-sayyi'ata ing amal sing elek, wis kadung tau ngamal elek, mbok susuli al-hasanata ing amal apik. Kowe nak bar ngamal elek, nang susuli ngamal apik. Mesti tamhuha, mongko iso nglebur apa hasanah ha ing sayyi'ah. Tamhu mongko mesti nglebur apa hasanah ha ing saya, tapi nak bar ngamal elek, nang segera nyusuli nganggo amal apik. Mesti ngamal apik iso nglebur ngamal apa? Kalau saja misalnya kue kadung ngekei duit wong wedok sing ora mahram 50.000. Kue sadar, duh, demi nuruti nafsu ngekei wong wedok 50.000. Secepat itu juga kena ngekei cah yatim 50.000. Kok ngekei wong alim, to ngekei nak menawa ngamal elek ditampa pangeran ya kakek ditampa manane ditulis. Ngamal apik yo ditulis. Lah nak ngamal apik kan skore kan 10, ngamal elek skore 1 kan cek susuk sama lumayan apa? Mengenai pokoknya wa'at bi sayyi'atal hasanata tampu. Kowe nak bar ngamal elek nang nglakoni ngamal apik. Mesti ngamal apik lu bakal nglebur ngamal elek. Disebut innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kabeh orang apik mesti nglebur ngamal elek. Karena kita tidak mungkin dari ngamal elek. Satu-satunya cara wa'at bi sayyi'atal hasanata apa? Tampu. Ini penting ya. Karena kita sering salah kudu di solusi, kudu sering ngamal apik. Nah menawa ngamal apik nglebur ngamal apa? Eleng-eleng ya wa'at bi sayyi'atal hasanata tampu. Tampu ae mesti mergo dawuh Kanjeng Nabi pokoke cara kaidah nahwu anggere ana syarat ana jawab. Anggere ana jawab mesti ana syarat. Syarate dilebur ya nang ngamal apik. Artinya nek ngamal apik mesti ngamal elek kelebur. Mergo innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dalika dzikra lidzakir. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa khaliq lan gawe tata krama sira anasa sertane manusa. Kowe nak kumpul wong tata kramamu kudu bi khuluqin lan akhlak
tata krama hasanin kang bagus. Lan kowe kudu di tata krama ning manusa lan akhlak sing apik. Manane apik niku ya pokoke sing nyelametno sangka barang bahaya itu disebut akhlak sing apik. Ora kok guyu-guyu to. Guyu-guyu lonte guyu-guyu ramah malah aneh-aneh. Aku kadang-kadang kiai iku salah contoh. Angger ketemu wong senyum. Kadang senyum profesi. Ngeten, kalau ingin ngaji teng Bojonegoro tak terang. Kita ini butuh ilmu fikih karena ilmu fikih itu yang pasti. Meskipun kadang yo cangkem elek kadang. Cangkem elek misalnya ngeten. Jadi cangkem elek ngeten contoh kadang yo ora kena mbok nut ilmu fikih tapi secara umum bisa dinut. Kalau contoh lagi. Garwane Kanjeng Nabi itu rata-rata cantik. Sing elek ku masyhur namung Saudah tok nggih. Saking rasane elek sampai masyhur Saudah ku matur ya Rasulullah, saya ini tidak usah dicerai. Pokoknya hak saya tak kasihkan Aisyah. Sebenarnya ngampun pegat, mungkin kalau kepengen berstatus istri anda filjan, tapi karena dia tahu diri hanya dikasihkan itu. Tapi ya apa tahu diri wis. Garwane Nabi ku ora oleh sopan mbek wong lanang, karena sopan itu kesannya mau. Jadi kadang melane wong ayu itu digawe pangeran judes itu sudah bagus. Nara judes kayak kepikiran nanti tok omah paham. Kok malah wong ayu judes, pola ayu wong cangkem elek. Lho pancen kesunatane wong ayu cangkem. Ora tau ngaji yo. Jadi cara Kanjeng Nabi dilatih. Tentu khitab pada istrinya Nabi juga khitab kepada semua mukminah seluruh dunia. Jadi ya nisa an-nabi lastunna ka hadim minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli. Mergo faya tama allazi fi qalbihi marad. Bojone Nabi nek duwe takwa tenan. Nek jagongan mbek wong lanang nek ketemu fala takhdu'na bil qawli. Nek omongan ojo sing liri, sing sopan, sing menarik. Nek omongan sing kasar-kasar sithik. Mergo nek omong malus faya tama allazi fi qalbihi maradun. Wong sing atine ngeres mesti pikirane sing ora. Kalau rondo ayo ketemu Rohin. Lho Pak Yai kok mboten ati pinarak mriki. Lha iku kena iman pas-pasan pikirannya mesti wah gelem ya kan ngono. Nah iku disebut fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Mesti oleh nafsiri paham. Apike yo ngono. Asale pas takoki Rohin, "Nduk kok ndi, Nduk?" Piye kok gak takok. Takok rondo sing tuwek ra kenek. Paham ya, dadi misale ana rondo ayu takoki Rohin. Piye kok dilalat? Takok rondo sing elek kenek. Lah akhire Rohin gak kepikiran kan. Ya iku luwe apik ngono. Ojo kok malah takut, ya ibu tidak putih mau kebinar perkara, napa? Iman pas-pasan aja berantem ngono. Nah, iku pintere Quran. Quran ya wong wedok sing ayu. Nah, sing elek ra apa-apa ra. Iku ora oleh fala takhdu'na bil qawli. Mergo mesti faya tama allazi fi qalbihi marad. Mergi engko wong sing atine berpenyakit, sing pikirane ngeres mesti toma itu berkeinginan sing macem. Mulane butuh ilmu fikih. Senyum hukumnya gimana? Delok-delok, kalau positif ya sunat, kalau negatif ya haram, itu fikih. Jadi aturan mainnya jelas. Pon nggih. Wis 5 kan yo, kurang piro iki? 6 terus khatam ya. Nomor 18 ya. Oh, khatam malah aku kan. Ukuran. Nomor 18 Kang hadis nomor 23. Ini sing sering kula ulangno jenengan tentang maca tasbih. An-Nabi Malik Al-Haris bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Utawi sesuci iku syatrul iman, ku bagian separuhne iman. Misalnya ke sholat itu ya apa ya sah. Tapi saya sebagian besar gantung posisi anda suci, pakaian anda suci, tempat yang kita pakai sholat suci. Jadi tohur itu separuh dari iman. Setelah contohnya mau coba Fatihah fase, oleh rukuk itu maknina, oleh sujud itu maknina, semua nggak ada artinya kalau di pakaian kita ada najis atau tempat kita sholat najis. Makanya iman itu penting sekali. Apa? Toharoh itu apa? Suci itu penting sekali. At-tuhur nomor syatrul iman. Walhamdulillah, utawi kalimat alhamdulillah itu tamlawi bisa ngebaki apa alhamdulillah al-mizana yang timbangan. Nah alhamdulillah ditompo pangeran itu timbangan sampeyan kok mau apapun salah kita, dosa kita, tetap dosa kita dan salah kita orang ngarah ngalahno timbangan sing ning kono ana alhamdulillah. Kono kalimat thayyibah. Wa subhanallah walhamdulillah. Utai kalimat subhanallah lan alhamdulillah itu tamlaan iki iso ngebak-ngebak ya subhanallah walhamdulillah. Autamlah utawa iso ngebaki apa kalimat iki ngebaki ma binas samai ma ing perkara binas samai kang antarane langit wal ardi lan. Jadi perasaane malaikat nek ana kiai santri wong Islam maca subhanallah iku antarane langit bumi ku kebek rahmat. Wong kira roh pancen ra tau muka syafa. Tapi kowe kudu yakin nek subhanallah alhamdulillah tamlaul bisa. Bagian riwayat malah tamlaani autamlau ma binas samai napa bala. Ana sing seneng maca tasbih ini bisa ngebaki langit, ngebaki napa? Saiki status tasbih tersangka. Mergo digo tahlilan. Wis repot zaman akhir. Sing tahlilan padha di kalimat ngono spesiale Pak ambek angop. Nyebut dhuwit ra ambek angop, nyebut spano ambek. Mosok dhuwit tasbih menarik. Bocah kok elek.
marah ini gitu, dosa-dosa itu marah ini, ya bener ora dosa gede kok zina, tapi ora ada etika. Salat nurun cahaya. Kowe kudu yakin, nah baru kayak salat kowe nur. Maksudnya ngeten, nek sampean duwe nur kok Kanjeng Nabi golek iku gampang, tapi nek ora duwe nur golek iku repot. Mergo sampean alamat wong apik elek iku sing duwe nur ta ora. Angger duwe nur ditakok kanan, sing ora duwe nur ditakok kiri. Mun wis kanan mek kiri terus dipisah pager. Sing ning jero pager otomatis ahlul jannah, sing ning jero pager otomatis ahlun. Nah, eleng-eleng. Jadi jengben itu teng masar tak warai gambarane ngene. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Orang-orang mukmin itu Muhammad, kamu lihat nurnya itu berjalan di depan mereka, kanan kiri mereka. Oke, mohon. Kemudian nanti setelah yang punya nur kelihatan ditakok kanan, yang enggak punya nur ditakok apa kan? Kiri. Terus langsung grup dipisah. Faduriba bainahum bisuril lahu ba. Kemudian setelah identifikasi yang punya nur di kanan, yang nggak punya nur di kiri, langsung dipisah sampai tembok pemisah. Batinuhu fi rahmatu wa dhahiruhu min qibalihil ada otomatis yang dalam tembok jadi desain surga, yang keluar tembok desain neraka. Paham ya? Lah sing nyakang-nyakang sing kelip-kelip temangsang ning pager. Nah, iki pagere Araf, salahe kelip-kelip. Jadi malaikate bawur iku ora jelas iki mlebu ndi. Bawure ora krana malaikate ku bawur, mergo pancen ya ora jelas. Mergo nure kelip-kelip. Lah kuwi aja sampai kelip-kelip ngono. Itu kan masyhur dialeke Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana engkau berjanji mensyafati kita sementara kita ini jumlahnya ribuan mungkin jutaan. Bagaimana Anda mengenali kita? Kanjeng Nabi gawe analogi. Andai kan kamu punya unta dan unta Anda ini semuanya berwarna hitam yang ada garisnya putih di batok dan garis putih di kaki depan. Lalu kumpul sama unta-unta yang sama sekali nggak ada yang garis putih. Apa kamu tahu mana unta kamu? Ya tahu ya Rasulullah, kan ada alamatnya. Begitulah umat saya. Nanti wajahnya, tangannya, kakinya semuanya bersinar min asaril wudu. Inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min asaril wudu. Maka kalau kamu wudu yang sempurna biar saya mengenali. Saya kayak wudu nganggo mata fikih didulit. Rasane wis sah. Makanya saya bilang fikih kadang ora kena dino. Tapi kue kudu darani kue sah pipi wis masuk badir rosia badun sebagian sak rambut tak yo sebagian tapi proses resikonya kelip akhirnya bareng kena sabotase temangsang dengan pager. Nah pas temangsang pager terus yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum batarabastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghar. Lare ora usah temangsang nggih dadi sing jelas. Nah, kalau sudah yang jelas ini malaikatnya yo pede. Mergo ya matab yadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sing raine padang berarti anak, sing raine peteng ki. Sing kelip-kelip. Nah, mau sasa bego wae. Nah, ini penting. Makanya kan yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, karena mujrimin ini peteng. Lah yang orang-orang padang simahum fi wujuhim min asari sujud. Dadi maknane asari sujud itu raine padang. Ora kok terus ngetok ireng aku ora ono dalile nek iki kok sampean roh. Soalnya sampean lebih pinter timbang aku, tapi kemungkinannya kecil. Lucunya dohire, aku sopan ya bodoni gue dari rasa sopan. Soalnya sampean lebih pinter timbang aku, itu sopan, tapi menipu. Ya, misalnya dibuktiin apa? Saya mau mulang kitab malah karu-karuan. Jadi si mahum fi wujuhim min athari sujud itu jelas maknanya nur ning orang-orang masak. Orang kok badok ngetok jelas kan. Meskipun itu tentu bukti baik, mungkin sering sujud. Asal karena sujud ya. Piye-piye nasib pangeran jelas ya. Kenapa saya memastikan maknanya? Nur ayatnya jelas. Yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Jadi sumber Muhammad nak neng mahsyar kowe delok wong mukmin mukminat ku yas'a nuruhum. Nggih, nure iku ke sangka ngarep, sangka mburi. Bagian ayat malah cek diredaksekno, nure wis sempurna wae cek muni robbana asmim lana nur. Mana kata Nabi itu Muhammad kalau hanya minum nuran simali, nuran mami beni di nuran wa nama min surah mami foki nuran mami tahti, nuran terakhir Nabi menutup doanya waj'ali nuran. Ya Allah jadikan nur depanku, belakangku, kanan kiriku, atas bawahku semuanya jadikan nur. Nabi terakhir menutup doanya waj'alni nuran. Bahkan semua fisik saya menjadi. Dan nanti tentu yang paling padang itu Nabi. Kemudian ulama, kemudian orang-orang penghafal Quran. Sing apal kan ora sing kul huta. Lah engko nek apale kul huta yo sesuai. Nek sing 30 juz semuanya yo padang. Lah nek apal paham alim yo mencorong. Nek rapati paham wis pokoke padang. Ya rodok rabu-rabun sithik. Tapi nek sing paham luwih mencorong, sing paham manfaat luwih mencorong meneh. Tapi nek sing kedonyan burem, terus entek. Soale kena yastaruna biati sama orang kalian nopo. Tentu nanti ini memudahkan malaikat. Malaikat seneng karena malaikat ditugasi pangeran
yauma tabyaddu wujuh sing padang raine dakok kanan, sing ora padang blas dakok kiri. Tentu malaikat sing kelip-kelip ini mau kemana kan nggak jelas. Nah, itu resiko terus neng pager mah kesasak gawe pager kena. Nah, faduri babainahum bisuril lahu batinuhu fi rahmatu wa dhairuhu min qibalihil ada. Nanti yang sisi kanan dianggap sisi dalam. Sisi kanan itu dalam konteks surga, sisi apa? Dalam dianggap ahli jannah. Nanti yang sisi kiri terpental min ahli jannah, dia menjadi ahli neraka. Lah sing nyakang-nyakang temangsang ning pager. Terus dadi mau angger ning pager delok wong ning swarga nikmat-nikmat ya Allah, saya jadikan ahli surga. Dan orang menjaluk wae pengiran diarepno ahli neraka. Delok wong ning neraka disiksa, "Mumpun Gusti mboten mlebu swarga lah, sing penting mboten mlebu neraka." Wes sampe pengiran diadupno swarga, kepengin lebokno swarga, kepengin lebok delokno nang neraka. "Mumpun Gusti mboten napa-napa, penting mboten mlebu." Tapi suwi ya ora pengiran ra mentolo dilebokno. Ya mulane sampean kudu yakin nak salat kita ini nur, bahwa barokah salat kita nanti punya nur. Was sholatu nur. Berarti alamati wong salat punya nur, ora urusan mau. Paham ya? Tapi kira usah ngenyek, ora tau sujud ngenyek wong. Iso wae wong sujud terus. Modelnya nak jak ngenyek semangat, sujudnya ora semangat. Wong elek ngono ora oleh biasa wae. Cuma saya pastikan maknane si magum fi wujuhim min athari sujud itu maknane iku nur ya. Maknane napa? Nur itu cahaya. Wasodaqatu te sedekah burhanan bukti iman. Bukti iman ke dalam sedekah. Piye sedekah kan duwe golek ya angel. Sebagai cahaya yatim, bukan ulama, bukan masjid. Golek angel bukan. Iku gelem nganti nglakoni bukti iman. Mane gelem sedekah berarti bukti napa? Iman. Burhan iku bukti. Wasabru te sabar dia dadi pepadang. Nek ra di dhuwit sabar. Ra di dhuwit ra sabar peteng nanti. Kudu padang. Senak ra di dhuwit, ra ono ngutang. Pokoke eleng-eleng sisi positif berarti dhuwit. Nak ra di dhuwit. Ora ono sing nak ra di dhuwit. Ono rodo ayu lara kepikiran. Ngarang-ngarang film semua aman. Alhamdulillah. Jenenge dia padang. Nak pikirane ngono, soalnya orang wong ra di dhuwit pikirane ngono. Aki-aki orang ngono. Gusti adil jenengan teng pundi. Mun sering duka ora di dhuwit, ora di duka. Malah nyoal pangeran. Malah bles-blesno. Lawal Quran niki peringatan kangge kula jenengan sing seneng Quran. Bapak hafid terus nete mboten angsal, bapak alim Quran terus nete mboten angsal. Wal Quran te Quran hujjatun. Iku hujjah sing nguntungno lakama ing sira. Awale kalto barang sing marati ning kowe. Dadi Quran iso wae nyafaati kowe nguntungno kowe. Tapi iso wae madharat kanggo niku mun hasil barang terhormat ya. Sampeyan saiki tak bedheki. Wong gawa dhuwit 100 juta marot Jakarta. Seneng mergo lunga Jakarta sangu akeh. Berarti menyenangkan manfaat mergo sangu akeh. Tapi maknanya apa? Kalau kamu bisa menjaga uang itu dalam kondisi aman, kondisi uang tadi aman, sehingga kowe sak lunga sangu akeh menjadi maslahat. Tapi awaleka gara-gara kowe gawa dhuwit akeh, garong minat, copet minat. Padha kowe nak nggawa Quran iku setan ya semangat godho kowe. Akhire kowe ra iso jaga Quran. Nek ra iso jaga Quran dadi musibah kanggo kowe. Lane wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Alaika maknane madhar. Karena kita punya barang terhormat kemudian jadi incaran setan, incaran kezaliman, kadang kita terperosok. Gitu, misalnya wong pacaran kan yo dosa tapi ono pantesin. Misalnya hafid pacaran ya lucu. Wong adol mobil untuk duit kan wajar. Adol tanah untuk duit wajar. Lah wong kok adol agama. Kan yo ora wajar. Agama kok di lha iku alaika nek wong adol Quran iku mandor. Mari kula suwun sing beto Quran yo margawi wis koyo kula lah ki margawi. Soal pangeran kadang ngersakno wong salam template terus ngundang kowe semaan dikek yo ditampa tapi iku jadi identitas Anda. Aja jadi identitas yes biasa, syukur rahmati pangeran. Tak cara badolah ngeten ngandani bapak. Bapak kula nurin ngaji teng badolah haji. Nur kowe iku sing sregep, bapak kula asmane Nur Salim. Nur kowe iku sing sregep nang deres Quran. Dadi kok nek diundang semaan iku halal. Lah terus putih kok dadi halal. Ya anggapnya biasanya deres yang pondok, lah siki deres yang mewah. Lah nek kira tau deres dari pangeran kan ngene. Lho ora tau deres bareng ono undangan kok. Deres. Dari bapak. Tak kenangan masuk akal. Tapi nek biasa deres terus diundang wong. Misalnya aku biasa deres, suatu saat diundang Ruhin. Kan dari pangeran kan hak ini deres ning omah, saiki deres omahe. Oke. Lah tapi nek aku ora tau deres bareng diundang Ruhin salam template 1 juta deres. Lho, nek dibayari gelem deres, nek ora. Ora. Rasa tersinggung gue biasa wae. Senengane kok tersinggung macam itu, biasa wae. Lha iki ilmu. Mulane koyo kula nerangno ngaji tenanan. Mergo aku nek ora tenanan, kok suatu saat aku diundang wong sing sugih. Bareng disalami 10 juta tenanan kok pangeran ngene. Lho Pak piye? Nek ngaji ra ono sing nyangoni ngontak ngantuk bareng kei 10 juta. Semangat. Mulane aku semangat terus. Dadi aku takoki pangeran, lho kula pas ora ono sing nyangoni nggih semangat Gusti. Aman apa? Ngono wis tak pikir. Mulane kula ngaji takokno santri kula teng Narukan teng Sarang, Gus Sarang mlang tenanan. Mergo aku
kroso suatu saat aku yo ono sing nyangoni. Dadi ana pas disangoni kan, bak sangoni orang ngajine yo ngene. Paham? Yo kafe-kafe tak warai yo, kowe nek kepen semaam halalan to iba iku Senin ning omah deres, Selasa ning omah deres. Suatu saat rebut diutang wong salami 1 juta. Biasanya yo deres. Cuma saiki ning omahe. Jare batu lagi. Dadi kok tangan-tangan penak. Dikandani kok ora ngatur. Mustofa iku kadang kok kuarit, kadang mulane kula mulang tenan. Lho kula nggih bolak-balik. Teng Bojonegoro, teng Jakarta, tiyang kultus kula nggih kadang. Tapi kula kan ngaji nggih mun ngeten iki. Cek diorder, diorder ngeten iki. Dijo sampai kita di status semangat ana sing nyangoni neraka. Mulane Al-Qur'an hujjatun laka au dalam bahasa Arab kalau la itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Arab gini tak wari bahasa Arab. Li dainun, saya punya utang. Mana nih saya ngutangkan uang ke orang lain. Bahasa Arab li dainun apa? Kalau kamu yang punya utang alayya dain. Paham ya? Ya kalau kamu uangnya di orang lain, bahasa Arab apa? Li dainun. Kalau kamu yang punya utang alayya dain. Makanya Quran simple. Laha makasabat wa alaiha makasabat. Berarti laha makasabat dia punya perilaku positif yang menguntungkan karena laha. Wa alaiha makasabat dia punya perilaku buruk yang merugikan. Paham ya? Karena Allah. Makanya di sini Al-Qur'an hujjatun laka. Berarti Quran kadang menjadi hujjah mensafaati yang menguntungkan Anda laka ya. Au alaika yang merugikan Anda. Tua-tua sinau nakku mesti. Wis tampa mateng ngene Kang, serasa kulaan no. Mohon gratis gratis kan. Kula yo dihisab mangsa. Mulane kula hisabe jemben kula yakin hisab kula murah. Ngajine tenanan fasilitas rapat entuk akeh murah. Oh coba yang ngomong yang biasa ceramah guys, ilmune pas-pasan kok ya akeh wis. Kula ra bayangno hisabe piye. Tapi kono wani yo ben. Nane dhewe. Kono wani no. Yo ben iso wae bener. Kan saged mawon dene duwe akal sedekah wae saged mawon. Husnudzon ku wajib. Suudzon hak. Iku nate wani mubalek terkenal duwe wae. Kula kadang tapi manfaat. Kok gak ada yayasan yatim piatu ini yo. Ya apik muga-muga ngono tenan aku. Dongakno kok cek dongakno mas aku wis. Guyu. Kulun nasi tes kabehane manusa ya iku isu-isuan saka kulun nasi. Manane isu-isuan beraktivitas. Ora kudu wektu iso fabayun mongko sebagian sing ngedol nafsahu ing awak. Fabayun sause isu-isuan aktivitas mongko ngedol awake. Setiap manusia bangun pagi itu dia hakikatnya menjajakan dirinya sendiri, dijual. Famuk tikuha mongko utawi nafsu niku kadang dimerdekakno. Au mubiya atau kadang dirusak. Manane famuk tikuha mongko utawi an-nafsu iku merdekakno nafsune dhewe, au mubiku atau merusak nafsune dhewe. Setiap orang bangun tidur punya aktivitas, pilihannya adalah dia menjajakan dirinya sendiri. Mungkin didagangkan menuju surga atau didagangkan menuju neraka. Karena dalam hidup ini kan maknanya jual beli, maknanya ngeten kula terangno. Ini kan hadis ke-6, mun baris dilengkasnya. Sama tak bedai, misalnya bahak tangi turu, ruhen tangi turu. Terus saya bangun tidur, lalu saya rentenir, saya zina, saya nyopet. Sekarang sama tak bedai, diri kita ini apa namanya? Fasilitas, nomor? Mabi itu sesuatu yang bisa diganti. Jual beli itu artinya kan ada saman, ada harga, ada yang dihargai. Jadi semangat jual beli itu kan penukaran, apa? Kamu punya uang 1 juta, ditukar dengan sepeda motor. Yang namanya jual beli berarti apa? Penukaran. Nah, diri kita ini suci lalu kita tukar dengan kita makan uang rentenir, makan uang riba. Berarti kita menjual kesucian kita dengan uang haram. Nah itu disebut ulaikal ladzina nastarawud dolalata bil huda mesti fama robihat tijarah. Sebaliknya kalau diri kita suci, diri kita ini suci, kemudian masuk ke masjid tempat yang suci, kita sujud. Diri kita suci, kemudian mengajarkan tasbih yang suci. Diri kita suci, kemudian makan halal, barang yang halal suci. Berarti kita memerdekakan diri kita menjadi ahlul jannah. Tapi kalau kita ganti dengan sesuatu yang buruk, kita mensengsarakan diri kita menjadi ahlun. Nah, maka manusia pasti menjual dirinya, kemungkinannya famo tikuha, aumu bikuha. Mungkin dia membebaskan dirinya menjadi ahlul jannah atau merusak dirinya. Pangeran istilahkan ini semua perdagangan karena hakikatnya ada penukaran, ada apa? Makanya sebagian ayat disebut hal adlukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Rupanya apa? Tu'minuna apa? Billah. Apa kamu perlu saya tunjukkan perdagangan yang menguntungkan kamu, yang bisa menyelamatkan kamu dari neraka? Yaitu iman kepada Allah. Nah itu juga Allah istilahkan dagang. Makanya kayak lonte istilahnya mendagangkan diri. Kalau nak kiai adalah agama namanya menjual agama. Karena semangat menjual itu apa tuh? Tukar menu. Kalau sampai ngaji ngeten niki, mun bener nih. Diri Anda suci karena manusia itu fitrahnya suci. Kemudian Anda ke tempat yang suci yaitu tempat ngaji. Kemudian dilatih tasbih oleh saya, itu ya suci lagi.
Problemnya nanti kumat lagi. Lah kok ora roh iku. Nah iki ora roh. Muga-muga ora kumat to. Wah amin. Kudu saiki kok amin. Amin nak durung lagi yo ndongakno. Mohon sakniki hadis terakhir khatam ya kan halaman 31 ini. Mohon jasanya wae khatam. Wis tuwa iso khataman kondang. Biasane khataman santri sarang koyo pondok-pondok sing apik. Iki tuwa-tuwa. Oh keren, oh. Tak tahu, apa khatam? Oh, nyatanya diwaca ngarep nganti guru. Cara orang Jawa ngaji tutup kendang, ngarepe tutup, kayak beduk gitu. Ngarepe tutup. Iku nak mbok isi kabeh malah ra muni. Dadi ki ngaji kelas beduk, no. Pasang ngarep, pasang guri iku malah beduke muni. Nah dibeki. Dadi ki ana ilmune. Yo pangeran ki ngoten, butuhe pangeran wong lahir fitrah, terus rodok bulat sithik-sithik. Engko kok husnul khotimah. Swarga, kok ngarep apik. Ngono style ilmune wis sangat. Wes dadi ki aku wis penak kok. Diwari penak ora gelem yo. Lah ya kan lahir kulo maulidin yo lagu alam fitrah. Lahir suci. Paham ngene, engko ape mati suci men. Ning tengah-tengah yo mbok. Al hadis susani wal arbaun. Hadis ke-42. Tadi hadis ke-7, paham ya? Kan ini hadis ke-7. Nah, cara niki hadis 42. Kita ngajinya tadi hadis berapa? 7. Mun ngadeg kula nanti mau teng Sarah Ihya kitab-kitab. Kula niku ada lemari teng kantor kula, tempat belajar nggih pitu. Kadang kula niku nyimpen dhuwit niku nggih 700.000, kadang nggih 7 juta. Anak kula Tasfihah Hasan sering kula latih. Guling-gilingan nek angka 7 iku ana sirri ning kersane Allah. Meskipun kita ora kudu paham, pokoke guling-gilingan. Nggih napa? Guling-gilingan. Iku dawuhe kitab Ithaf, guling-gilingan. Piye-piye sama tak kita bedheki Fatihah ayate pinten gitu. Allah mistilano langit ya sama apa. Tawaf ngemutere itu. Sa'i dia apa? Gitu. Jadi beberapa hal, misalnya sujud, istilah Nabi Umir tuh an asjuda ala sab'ati azumin. Kita kon sujud yang libatno anggota itu. Bathuk, tangan loro, dengkul loro, jelamaan. Nabi istilahkan juga melibatkan 7 anggota. Umir tu anas juga ala sapati al-dumin al-jabhah wal yaden warubaten wal qadr. Guling-giling. Bukan kita terus iman kayak kelene angka 7 enggak. Kita ini tidak orang kelene. Ya tapi guling-gilingan ternyata angka 7 itu sering dipilih Allah. Sehingga ya kita kadang-kadang ya guling-gilingan mau kayak niki kalau ngaji milih 7 hadis. Kadang kalau niku ada beberapa barang pilihan saya misalnya lemari kita. Kadang-kadang ya saya ingin saja ini. Ibaratnya kalau tambahin. Karena yang bapak mijazah kalau 7 ayat. Kadang-kadang kiai-kiai alim ada di wiridan 7 apa? Ayat. Dimulai misalnya wa ila hukum ayat kursi itu syahidah wa istilahnya apa? Wiridan 7 apa? Jadi kalau pengen ini guling-gilingan ya bahwa sampean punya guru yang punya sanad, punya tradisi. Meskipun kita ada iman ya enggak lah. Terus iman bujo kudu pitu no. Papat maksimal ini. Wah, mau coba terus kabeh terus itu. Lah sesuk ke salat zuhur 7 rakaat ya kasus. Napa? Tapi memang angka 7 itu angka nggak pernah ditinggalkan Tuhan. Ketika Imam Ghazali. Misalnya sholat itu kan 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17. Pinten? Rakaatnya berapa? 7. Orang supaya istighfar diterima Allah minimal 70 kali. Istilahnya Allah intastaghfir lahum sab'in. Apa sab'in berapa? 7. Allah bikin contoh misalnya kamal fali habbatin ambatat sab'asana bil yadu. Lipatannya juga gitu 700, ya 17, 7. Pokoknya angka 7 itu. Misalnya sholat itu kan nggak ada yang rokaatnya 7. Subuh 2, duhur 4. Tapi dikumpulkan nanti jadinya berapa? 17 rokaat. Nanti nuzulul Quran tanggal berapa? 17. Makanya ulama itu tahu betul iling-ilingan ya. Tapi tentu ya kita imani sing koyo dukun mboten iki iling-ilingan. Bahwa angka 7 itu angka yang sering dipilih Allah. Malah ngadul kula mboten klenek mboten. Tapi ngerti silsilah keilmuan ngerti. Itu dari guru-guru kita dari ya pokoknya gini paham terus ini hadis ke-7 wah gini kan angka 7 An-Anasin qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kanjeng Nabi nate ngendikan nyritakno dawuh Allah disebut hadis qudsi disebut hadis qudsi ini ku dawuh Allah tapi boten teng Al-Qur'an tapi diceritakno Nabi di luar Al-Qur'an ya di luar napa Al-Qur'an jadi dawuh Allah tapi diceritakno Nabi tapi tidak termasuk teks Al-Qur'an disebut hadis napa qudsi. Qudsi maknane suci. Kala dawuh sapa Allah taala. Allah ngendikan ngeten, ya bani Adam, bani Adam. Innaka satamne sira, kuma da'auta. Selagine jek donga sira ning ingsun. Terus aku asal jek gelem donga. Waraja talan gelem arep-arep sira ning ingsun. Asal ke gelem donga, gelem arep-arep rahmatku. Wa fartu mongko mesti nyepuro ingsun maka maring sira. Alama ing atase apa wae kana kang ana apa mami kasane sira. Wala ubari lan ora peduli ingsun.
Kowe angger ijek gelem donga ning aku arep para rahmatku tak sepuro salahmu wis aku ora urusan wala bali. Meskipun tanggamu muni kira pantes di sepuro, wong berdua ngono ora pantes di sepuro, tapi dawuh pangeran asal kowe ijek gelem donga, gelem rojak tak sepuro. Ala makana mingka wala ubali. Aku ora perdu. Lah iki dadi kiai sing pede. Wong nakal ae asal arep para pangeran ijek mungkin di sepuro kita dadi kiai no mas nangis aneh-aneh. Sepede wae napa? Pede. Tapi pede kita mergo yakin jembare rahmate Allah, ora krana takabur, ora krana arogan, ora krana sombong, tapi mergo yakin rahmate Allah. Terus kula mestine tanggung jawab kula nggih berat. Kula nunggu ala kiai di santri di umat. Kadang-kadang kula sesuai kiai-kiai jenengan gak berat wis ngene-ngene. Wong sing ngurusi dunya pangeran berat bareng yo kabeh untuk rahmate pengen. Yamna adama he bani adam. Lau balagot umpama tok apa dunu buka dosa sira. Tok ana sama ing dhuwure langit. Umpama dosamu duk langit saking iki. Dosane roken rong-rong duk musala montereng. Sumastafarta mongko nuli njaluk sepura sira ni ingsun. Ghafartu laka tetep tak sepura. Wis adu sama kel asal gelem sifat tak sepura. Yabna Adam. Inna kasatune sira law ataitani lamun nekani sira ning ingsun dikurabil ardi kelawan akiye takerane bumi. Khoto ya hale salah. Kowe nggawa dosa sak takeran gunung, takeran wae dosa-dosa tok. Sumalaki tani mongko nuli ketemu sira ning ingsun latus riku bisaian. Orang musyrik ning aku la ate buka. Yakti nekane ingsun kaing sira figura biya kan bukti bumi makrotan apane penyempurnaan. Terus iki bukan berarti terus kita nakal di boten iki betapa rahmate Allah. Asal kita gelem istighfar, gelem arep-arep, insyaallah di sepuro napa pangeran. Terus iki anggap bae sawalan kula teng jenengan. Kula wingi sawalan teng Bojonegoro nggih ngaji. Sampeyan kula ya repot ganggu kula. Misalnya yo ngasih atau melaku tak jelas. Soalnya ketemu ya benda apa? Ngaji, orang ngaji wis penak. Ya terus niki hadis ketujuh wae kula suwun wiling-wilingan. Allah damel tawaf niku 7. Ya damel swarga nggih lapis 7. Sering semuanya itu 7. Kita ora roh hikmah piye tapi yakin bahwa itu sirri sing dikersano Allah Subhanahu wa taala. Rawahu riwayat hadis sobat Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala ladha sobat Tirmidzi hadisun hada hadisun hasanun sahih. Alhamdulillah min al-mizan wa mablagh ridha. Alhamdulillah min al-mizan wa mablagh ridha. Alhamdulillah min al-mizan Alhamdulillah min al-mizan Alhamdulillahil azizil wa mablagh ridha sinatal arsy. Alhamdulillahil azizil wa mablagh ridha sinatal arsy. Alhamdulillahil azizil wa mablagh ridha sinatal arsy. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna ya Allah min al-'abidin wal faizin. Nasalluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta. Ya bagi as-samawati wal ardi ya antar syukur ya Allah sama hati kita firasat walati tasbihuka wa tahmiduka wa ja'alna ya Allah minal musabbihin wal hamidin wa syakirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala illa li ta'limina ya Allah tasbihaka wa tahmiduka faj'alna ya Allah mimman musabbihuka ya wa mimman yarda anka ya Allah wa yahya an bayyinatin minka ya Allah hatta nakuna ibatan syakirin laka ibatan hamidin laka ibatan ya wajahudin laka ilahi kalimatika ya Allah ya Allah faqimna ya wa bisyurutika bisyurutil haqqi ya Allah waj'al himmatana fi hadhihi darila kalimatika ya Allah waj'al himmatana ya fi hadhihi darila kalimatika hatta nakuna min ahli ridwan wa jannah. Allahumma ya Allah kana la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa hamdaka maulana fansurna 'alal qawmil kafirin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ya rahman ya rahim